بعلت إسران شوعتين ورح مقابيد كلتشحن 3 عامة مرت ساعة 15 نك المقدري نابج حد حدا كاب حدا بريسكول مالت مو على هزانات والتليفون تدويلو إتا عليتتهم هزانات كابتهم التعليم حدا قلعو نبينو مس بيجامو دم تتأيايقو كم زمات أيا حبيراتهم نتقلعا انت كم زكات دم مسحاتتتو دايما تقلعا مالتيو عبايين أبا حقوين مخيخهم يو إلوا انت مالتيو جن مخيخهم بوليس التكونتات انت كم زخونة سلزي فلتو نتقلعي تتعنات اتمو على هتعنات كعدزون ندحنا تتوم قلعو تنقا أخذ قبارن حابيرهم نابت منبر جزا اندا مايرز مالت اندا بحقو ان ديمن عمريحهم بوليس ابت بوتا مسبتحو اتمعتو قاهيلو سلزجانحهم حدا قادي قاتيمو ويس قبني تفتيمو سلزي فلتو بتنقا نابتو وشتاتيوم كفتشو جميرو اتوم أبالات بوليس شو قطعهم عداليوم بتنقا مجمرتا نتكشنا مسفتشو تحار نامدك أسيام عمريحهم نتمعتو نامدك أسي كأسابيلهم كفيتهم نوشت مساعتو وقن كم تزفرحوه عبد عراد كل التريس عيجانيحوه اتهم قداي جاكن ليندان زباهلو أبا حقون عباين ديمان يمنيرو جاك بشقود أبرسو تتكويسو كموتن كلو ليندا دما أبقت بزده تكوسات إيتيا مويتا اتهم أبالات بوليس مجمرتا اتو مسبلو تنفاس انتلوهم كفتشو نخلتيهم مستنكفوهم أكالاتهم جينا مووق سلزنبرا قدمي حيدة ساعتات كمستقاتلو سلزتردهم اتقاتالي جينا أبتكزاكلو سلزخل نتكفلتات بب حدا بتنقع كفتشو جميرو ود 4 عامات ديمن مس جاك مايرسن ليندا مايرسن ندي ولاديتو أب حقوان عبايان مالتيو أب برانفورد أوهايو إيو زنبر نيرو أمبر أرديون ديمن أبشن 998 عامة مرت جانا تينيجر كلا سلزولدتو جاكن ليندان أب حقوان عبايان أمبر أبت منبر جزءهم بوتا هيبهم تمرتاخت قتلن هيوتاكت مرحن سلزدليو نديمن ودا بعلم يعبيلا نيرو جاكن ليندان أب 50 عدميهم تلاليهم حدر مسريتهم كلتيهم كم نايك قدم حدارهم زولودهم دقهم حيزهم نبت حدار سلزاتو أبلا سدرابيتهم بركت زباليهم نيرو جاكن ليندان نقس زبالات دابي سريع سلزنبرتهم أبت كبابيهم فلوتاتن فتواتن يمنيرو جاك نديمن آزي فوتو سلزنبره تراكتر كزور مكلو أبقراتو كسرح كلون نديمن أبعفو غير وإيو زوعل نيرو ندا مايرس جزءهم كل جيزي بدقومن دقومن زملقه ما موقزائي نيرو أمبر أديو نديمن تمرتا وديقا سرحة جميرة حدش حادرون مسريتا سلزنبرت نديمن مساك نبر كتوستو أبتي كباب منبر جزاوتا أبزركب كيندغارتن كتمزقبو بوتا تدلي نيرا اتوم أبالات بوليس اتقتالي أبوشت كيهلو ويلوم نت منبر جزا اندا مايرس مسفتشو ولا حدا هرابس لزيك قالو اتقتالي درو كم زملت ايو ترديوهم ما ننس ناي تقتالي كساب زي تفلته هيوت ديمن أب حدا كاس لزخونة ندحنتو أب تحت حالوا بوليس دهرم عقاب بوليس نتي نزج كان استمالو تكبار سفت مسب أمد لاين من اللاين يم دوافيرو جاك مايرز مسبعلت بيتو ليندا أب مأكل جزءهم تقاتلهم كم استرغبو أبت كتما ورس لستقاوحة نبرت التكبابي اتقاتالي ما ننتو كساب زي تفلتن أب تحت قيد كساب زي أتوان كلهم أب حدا كم زلوس لستردهم فرحن رعدني أتيوهم نيرو اتو مرمرت قبل نتقاتالي زرقايو نكون عين مسكر اتو ود 4 عامات ود قالهم نتم قداي كم زخونة كان تفلتو جن ديمن اتوالعا أمرؤو بتزرعيو قتلت تناويتو سلزنبره اتوالعا كساب زرقاقا مرمرؤم بخالق أنفتيم جميرو مجمرتا مغنات مقتليهم سرق كخون كم زخيلي نيرو تطارؤم دحار أبتكزا جنزب إلكترونيكس كالق كبر نقاراتون كي تتنكفى سلزرخبو وقن مغنات التقتلت سرق كخون كم زيكل ترديو
እቲ ቀታሊ ንንዳ ማየርስ ብቐረባ ዝፈልጦም ሰብ ኣብ ልዕሊኦም ጽልኢ ወይ ቅርሕንቲ ዘለውን ነቲ ቅትለት እውን ኮነ ኢሉ ወጢኑ ፈጺሞ ክኾን ከም ዘኽእል ነይሩ ካልኣይ ጥርጣሮኦም። ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ወሲኖም እቲ መርመራኦም ብመቕረቦምን ስድራ ቤቶምን ንንዳ ማየርስ ክጅምሩ። ንኹሎም በብሓደ እኳ እንተመርመርዎም ግን ንመርመራኦም ክሕግዞም ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር ኣይረኸቡን። ድሓር ግን ሓደ ጆን ዝበሃል ጎረቤቶምን ኣማኒኦምን ንንዳ ማየርስ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ናብቶም መርመርቲ ገበን መፅዩ። ጆን እንታይ ኢልዎም? ኣነ ንግሬግ ማየርስ ኣብ ዝቕትለት ይጥርጥሮ እየ። ግሬግ ማየርስ ማለት ንጃክ ማየርስ ወዲ በይኒ እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ጃክን ሊንዳን ክልቲኦም ካብ ናይ ቅድም ሓዳሮም ዝወለድዎም ደቆም ነይሮሞም እዮም። ወዲ 25 ዓመት ግሬግ ማየርስ ጃክ ኣቦኡ ምስ ሊንዳ ክመርዓው እንከሎ ዓርኪ ርእሱ ኮይኑ እዩ ኣሰኒዎ ኢሉ። ጠባዩ ኣዝዩ ለዋህን ሕጉስን ሰብ ኮይኑ ዝበዝሐ ናይ ንእስነት ግዜ እውን ምስ ጃክን ሊንዳን እዩ ይሕሊፍዎ። እቶም መርመርቲ ገበን ነዚ ሓበሬታ ምስ ሰምዑ ነቶም ኣባላት ስድራ ቤት ናይ ንዳ ማየርስ እዮም ተወኪሶሞም። እቶም ኣባላት ስድራ ቤት ግን እንታይ ኢሎሞም? ግሬግ ገበን ዝበሃል ፈጺሙ ዘይፈልጥ ምስ ስድራ ቤት እውን ብፍቕሪ ዝነብር ሰብ እዩ። ነዚ ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር እውን ፈጺሙ ኣይውዕሉን እዩ። ጥርጣረ ጆን ኣብ ልዕሊ ግሬግ ማለት እዩ ፍጹም ባይታ ዘይብሉ እዩ ኢሎሞ። እቶም መርመርቲ ገበን ግን ብኩሉ ኣንፈት ክፍትሹ ስለ ዘለዎም ንግሬግ ንኽምርምርዎ ኣብ መደበር ፖሊስ ፀዊዖሞ። ንግሬግ ኣብቲ ኣቦኡን ሰይተቦኡን ዝተቐትለሉ ግዜ ኣበይ ከም ዝነበረ ምስ ሓተትዎ ግሬግ ኣብቲ ካብ መንበር ገዛ እንዳስድርኡ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሕqa ዝርከብ ስርሑ ዝነበረ ምስ መረጋገፂ እዩ ኣምፂሎ። ካልእ እቲ ኣብቲ ቦታ ገበን ዝተረኽበ ናይ ተቐታሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝጥርጠር ኣሰር እግሪ ቁፅሩ ካብ ናይ ግሬግ ቁፅሪ እግሪ ብክልተ ቁፅሪ ይንእስ ከም ዝነበረ እውን እዮም ኣረጋጊፆም። ግሬግ ቀታሊ ስድራ ቤቱ ንኽርከብ ኣዝዩ ብትካትዩ ዝተሓጋገዞም ነይሩ። ፖሊስ ገዝኡ ክፍትሹ ምስ ሓተትዎ እውን ሕራይ ኢሉ ፈቒድሎም። ባዕሉ ፖሊስ ሓተትዎ እውን ናይ ላይ ዲቴክተር ማለት ናይ ሓሶት መርመራ ክገብር ከም ዝኽእል ሓቢርዎም። መርመርቲ ገበን እዚ ኩሉ ምስ ረኣዩን ብኩሉ ኣንፈት እውን መርሚሮም ምስ ሞት ስድራ ቤቱ ዘተሓሕዝ ወላ ሓደ ነገር ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ብድሕሪ እዚ እቶም መርመርቲ ገበን ናብታ ዝነበረቶም ሓንቲ ኣማራፂት እዮም ኣቢሎም። ንሱ ድማ ናብቲ ጓልጓሎም ነቶም ግዳይ ዝወለደቶ ወዲ 4 ዓመት ዴመን ምውካስ እዩ። ዴመን ብዕለት 27 ወርሒ መጋቢት 2003 ዓመተ ምህረት እንታይ ከም ዘጋጠመ ከዘንትወሎም እንከሎ ኩሉ ግዜ ንግሆ ዓባዩ ወይ ድማ ኣባሓጉ ኣተሲኦም ናብ መውዓል ህፃናት ንኽኸይድ ይቐራርቦ እኳ እንተነበሩ ኣብዚ ዕለት ግን ዘይከሞትሩ ናይ ንግሆ በዓሉ ኣብ ዓራቱ ከም ዝተበራበረ እሞ ንምንታይ ደኣ ዘይተስኡኒ ሰዓት ከኣኽለኒ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብ ታሕቲ ናብ መደቀሲኦም ከም ዘምርሐ ነቲ ወዲ 4 ዓመት ጓልዓ ሲትረፍ ዓብ ሰብ እውን ንኽሪኦ ዘይግባእ ሕሱም ትርኢት ምስ ረኣየ ድማ በቲ ናይ ቆልዓ ኣእምርኡ ኣባሓጉን ዓባዩን ደም ኮይኖም ምስ ረኣዮም መኺኾም ዝበለ። ጃክ ንዴመን ናብ ዝኸዶ ሒዝዎ ዝኮልል ኣዝዮም ዝፋተው ይዕርኽዮም ነይሮም። ዴመን ኣባሓጉን ዓባዩን ደም ኮይኖም ምስ ረኣዮም መጀመርታ እንታይ ክገብር ይፈቲኑ? ቅድም ንባሓጉ ድሓር ድማ ንዓባዩ ሶፍት ገይሩ ነቲ ደም ክደርዘሉ። ድሓር ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ከም ዝኾነ ምስ ተረድኦ ግን ካብ ወዲ 4 ዓመት ዘይትፅበዮ እንታይ ገይሩ ናብ 911 ክድውል ቴሌፎን ኣልዒሉ። እቲ ቀታሊ ነቲ መስመር ናይ ቴሌፎን ኮነ ኢሉ ስለ ዝቆረፆ ግን መስመር ምሕላፍ ብሳበዮ ዴመን ደው ኢሉ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ክሓስብ ጀሚሩ። ድሓር እንታይ ሓሳብ ይመፂሉ? ናብቲ መውዓል ህፃናት ከይዱ ነቲ ኣላይቶም ክሕብራ። መርመርቲ ገበን ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ናይ ዴመን ደም ስለ ዝረኸቡ እቲ ቆልዓ ካብ ስንባደ ዝተላዕለ ዝረስዖ ወይ እውን ዝተዘባረቆ ነገር ከም ዘሎ እዮም ጠርጢሮም። ስለዚ እንዳዘናግዑ ቀስ ኣቢሎም ከም ዝዝክር ክገብርዎ እዮም መዲቦም። ቀስ ኣቢሎም ባምቡላ ሂቦም እንዳዘናግዑ ንኻልኣይ ግዜ ክሓትዎም ምስ ጀመሩ ድማ ዴመን እንታይ ኢልዎም? ቅድሚ ናብ መደቀሲ ናይ ዓባዩን ናይ ኣባሓጉን መኻዱ ገና ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ከሎ ማዕፆ ናይ መደቀሲኡ ክኽፈት ከሎ ስለ ዝሰምዐ ኣባሓጉ ወይ እውን ዓባዩ ስለ ዝመሰሎ ከም ዝደቀሰ ተመሲሉ ቀስ ኣቢሉ ብሓንቲ ዓይኑ እንተረኣየ ኣባሓጉ ወይ እውን ዓባዩ ዘይኮነ
ሓደ ቀጠላ ኮምፕላሲዮን ዝተኸድነ ኣብ ኢዱ ሽጉጥ ዝሓዘን ገጹ ማስኬራ ዝገበረን ሰብ ናብኡ ገጹ ክመጽእ ይርዩ። ዴመን ስለ ዝፈርሐ ዓይኑ ዓሚቱ ዝደቀሰ ተመሲሉ ኣስቂጡ ቁርብ ጸኒሑ ሓንቲ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ እንተረኣየ ግን እቲ ሰብኣይ ድሮ ከይዱ ጸኒሕዎ። እቲ ቀታሊ ዓባይና ብሓጉኡን ነቲ ቅትለት ምስ ፈጸመ ካልእ ምስክር ከይህሉ ከረጋግጽን ንዕኡን ከቃብጦ እኳ እንተነበረ ዕላምኡ ግን ዴመን ዝደቀሰ ኣምሲሉ ስለ ዘስቀጠ እዩ ህይወቱ ካብ ኢድ ዝጨካን ሰብ ኣድሒንዋ። መርመርቲ ገበን ብኩሉ ኣንፈት ኣስፊሖም ይፍትሹ ስለ ዝነበሩ ካብቲ መንበሪ ገዛ ናይ እንዳ ማየርስ ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ሓንቲ ዋንነታ ንኸይረጋገጽ ተባሂሉ ኮነ ኢልካ ቁፅራ ዝተፋሕፍሐ ካላሽን እዮም ረኺቦም። እዛ ካላሽን ልክዕ ከምቲ ዴመን ምስክርነቱ ክህብ እንከሎ ዝገለጻ ስለ ዝነበረት መርመርቲ ገበን ተጣቢቦም እቲ ቁፅራ ከም ዝነበበሎም እዮም ገይሮም። ቁፅሪ ነዛ ካላሽን ምስ ረኸቡ እቶም መርመርቲ ገበን እንታዮም ገይሮም ኣብ ጋዜጣ ኣብቲ ናይቶም ሽጉጥ ዝሻየጥሉ ዝወፅእ ምልክታታት ክፍትሹ ጀሚሮም። ድሓር ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝወፅእ ምልክታ ናይ ሓንቲ ካላሽን ምስ ረኸቡ ቁፅራ እዮም ኣነጻጺሮሞ። እቲ ቁፅሪ ነዛ ካላሽን ልክዕ ናይታ ኣብቲ ቀላይ ዝረኸቡ ካላሽን ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ ድማ ብኸምዚ እቲ ቀንዲ ዋናታ ሽጉጥ ማንነቱ ክረኽቦ ክኢሎም። ድሓር እቶም መርመርቲ ገበን ናብቲ ዋናታ ሽጉጥ ከይዶም ንመን ከም ዝሸጠሉ ይዝክር እንተደኣ ኮይኑ ምስ ሓተትዎ እቲ ሰብኣይ ኣስማት ዝርዝር ዝምዝግበሉ መዝገብ ስለ ዝነበሮ ገንፂሉ ምስ ረኣዮም እቶም መርመርቲ ገበን ስም ናይቲ ሰብ ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ እዮም ሰንቢዶም። ስም እቲ ዓዳጊ ግሬግ ማየርስ እዩ ዝብል ነይሩ። እቶም መርመርቲ ገበን መርሚሮም ወላ ሓደ መርትዖ ስለ ዘይረኸብሉ ጥራይ ዘይኮነ ከጠርጥሮ ዝኽእል ዝኾነ ሕማቕ ባህርያት ኮነ ናይ ጎነፅ ታሪኹን ስለ ዘይነበሮ እዩ። ብድሕሪ እዚ እንታዮም ክገብሩ ጀሚሮም ሕሉፍ ታሪኽ ናይ ክሬግ ይዓሚቖም ክፍትሹ። ክሬግ ኣብ ስራሕ ሽግር ከም ዝነበሮን ናይ ገንዘብ ፀገሙን ከም ዘለዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ገንዘብ ክኸፍሎ ስለ ዘይከኣለ መንበሪ ገዝኡ እውን ከም ዝተሓረጀ እዮም ፈሊጦም። እቲ ካልእ ዝረኸቦ ዓብ መርትዖ እንታይ ነይሩ? ክሬግ ኣቦኡን ሰይተቦኡን እንተዳ ብሂወት ዘየለዉ ናይ ገዝኦም ወራሲ ክሬግ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ኑዛዘ ምንባሩ እዩ። መርመርቲ ገበን እዚ ነቲ ቅትለት ንኽፍጽሞ ዝገበሮ ቀንዲ ዕላማ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦም ድማ ንክሬግ ከም ቀንዲ ጥርጡር ክእይዎ ጀሚሮም። ኣቦኡን ሰይተቦኡን ካብ ዝቐተሉ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ድማ ክሬግ ንኽምርመር ናብ መነበር ፖሊስ ተወሲዱ። ሕጂ ግን መርመርቲ ገበን ኣቀራርቦኦም ትርህር ዝበለ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ውርሻን እቲ ዘለዎ ናይ ገንዘብ ፀገምን ኣብ መቕታል ወለዱ ተራ እንተለዎ ክሓትዎም ዝጀመሩ ድማ ክሬግ መልሲ ከይሃበ ከስቅጥ እዩ መሪፁ። እቶም መርመርቲ ገበን ካብቲ ዝረኸብዎም መርትዖታት ተበጊሶም ክሬግ ኣብ ቅትለት ወለዱ ኢድ ከም ዘለዎ ርግፀኛታት ስለ ዝነበሩ እቲ ኣብ ቀላይን ከባቢኡን ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈተሻ ዓሚቖም እዮም ቀፂሎሞ። ከምቲ ዝጠርጠረዎ ድማ ኣብ ቀላይ እንታዮም ረኺቦም ዝተቆፅረ ናይ ጓሓፍ ፌስታል ፀንበልን ክብል። ነቲ ፌስታል ከፊቶም ምስ ረኣዩ ድማ ልክዕ ከምቲ እቲ ወዲ 4 ዓመት ዴመን ነቶም መርመርቲ ገበን ዝሓበሮም ቀጠላ ኮምፕላሲዮንን ጓንትን እዮም ረኺቦም። ድሓር ነቲ ኣብቲ ጓንቲ ዝነበረ ኣሰራ ፃብዕቲ ምርመራ ምስ ገበርሉ ድማ እቲ ኣሰራ ፃብዕቲ ምስ ናይ ክሬግ ሓደ ኮይኑ ጸኒሑ። ካልእ እቲ ኣሰር ርጋፅ ፀጉሩ ኣብቲ ቦታ ገበን ዝተረኸበ ጫማ እውን ምስቲ ኮምፕላሲዮን ዝሓዘ ፌስታል እዩ ተረኺቡ። መርመርቲ ገበን እዚ ኩሉ መርትዖታት ምስ ኣከቡ ክሬግ ብቅትለት ኣቦኡ ወላዲኡን እታ ካብ ንእስነቱ ጀሚራ ዘዕቤቶ ሰይተቦኡን ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ስድራ ቤት ማየርስ ቀታሊ ወለዶም ክሬግ ምዃኑ ምስ ተነግሩ ብፍጹም ከኣምንዎ ኾነ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2004 ዓመተ ምህረት ክሬግ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ እዚ ኩሉ መርትዖታት ኣብ ልዕሊኡ ተኣኪቡሉ ክነሱ ትቕትለት ብፍጹም ኣይወዓልክዎን ኢሉ ከይዱ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ በዓላት ብሓጎስ ኣብ እንዳ ማየርስ ዝእከቡ ዝነበሩ የሕዋቱ ኣዝማዶምን ፈተውቶምን እንዳ ማየርስ ኩሎም ሕጂ ግን ብጓሂ ድናይ ክሬግ ክሰምዕዮም ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኮፍ ኢሎም ነይሮም። ክሬግ ገዛ ንኽወርስን ንገንዘብ ክብልን ነቶም ኣዝዮም ዘፍቅርዎን ዝሓሊሉን ስድራ ቤቱ ከም ዝገይሩ ብጭካነ ምቕታሉ ብፍጹም ክርድኦም ኣይከኣለን። እቲ ኣዝዩ ዘረመሞም ነገር እውን
ገጹ ጣዓሳ ኾነ ጓሂ ይረአዮ ዘይምንባር እዩ ግሬግ ንስድራ ቤቱ ፈጺሞ ቆሊሕሉ ከይረአዮም እዩ ፍርዱ ተቐቢሉ ካብቲ ቤት ፍርዲ ወፂዩ በቕትለት ጃክን ሊንዳን ገመነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ግሬግ ብዕለት 27 ወርሒ ሚያዝያ 2004 ዓመተ ምህረት ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዱ መርመርቲ ገበን ክሳብ እቲ ጉዳይ ናይ መርመሮኦም ዝዓጽዎ ንዴመን ኣብ ትሕቲ ሓለዎኦም ገይሮሞ ስለ ዝነበሩ እቲ ጉዳይ ምስ ተዓጽወ ግን ምስ ኣምበር ራዲኡ ክነብር ተዋሂቡ ዴመን እቶም ዘዕበይዎ ዓባይና ብሓጉን ስለ ዘየለዉ ናፍቆት መዓልቲ እኳ እንተኣበዮ ግን ህይወት ቅጽል ስለ ዘለዎ ኣብቲ ኣዲኡ ትነብረሉ ቦታ ኣብ ሓድሽ መዋዕለ ህፃናት ጀሚሩ ዴመን ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ኮይኑሎ ኣብ ትምህርቱ ንፉዕ ጻዕረኛ ልቡ በፍቕሪ ምሉእ ሰብ ስለ ዝኾነ ዓባይና ብሓጉን እንተዝርእዎ ኣዝዮም ምተሓበኑ ነይሮም እያ ትብል ኣምበር ራዲኡ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽል ብካልእ ታሪኽ ክሳብ ንረኽብ ሰናይ ቅነ ቻው